ਪਹਿਲੇ ਗੇਰ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੋੜਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਨੀ ਏ the one and only ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਾਤਿਲ ਬਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਫਾਸਟ ਸਭ ਦੇ ਤੂੰ ਕੈਸੀ ਅਬੇ ਪਾਣਾ ਅਬੇ ਥਾੜਾ ਯਾਓ I'm a rider provider ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਾਤਿਲ ਬਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਫਾਸਟ ਸਭ ਦੇ ਤੂੰ ਕੈਸੀ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਾਤਿਲ ਬਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਫਾਸਟ ਸਭ ਦੇ ਤੂੰ ਕੈਸੀ ਅਬੇ ਪਾਣਾ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਾਤਿਲ ਬਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਫਾਸਟ ਸਭ ਦੇ ਤੂੰ ਕੈਸੀ ਅਬੇ ਪਾਣਾ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਾਤਿਲ ਬਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਫਾਸਟ ਸਭ ਦੇ ਤੂੰ ਕੈਸੀ ਅਬੇ ਪਾਣਾ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਾਤਿਲ ਬਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਫਾਸਟ ਸਭ ਦੇ ਤੂੰ ਕੈਸੀ ਅਬੇ ਪਾਣਾ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਾਤਿਲ ਬਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਫਾਸਟ ਸਭ ਦੇ ਤੂੰ ਕੈਸੀ ਅਬੇ ਪਾਣਾ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਾਤਿਲ ਬਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਫਾਸਟ ਸਭ ਦੇ ਤੂੰ ਕੈਸੀ ਅਬੇ ਪਾਣਾ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਾਤਿਲ ਬਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਫਾਸਟ ਸਭ ਦੇ ਤੂੰ ਕੈਸੀ ਅਬੇ ਪਾਣਾ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਾਤਿਲ ਬਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਫਾਸਟ ਸਭ ਦੇ ਤੂੰ ਕੈਸੀ ਅਬੇ ਪਾਣਾ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਾਤਿਲ ਬਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਫਾਸਟ ਸਭ ਦੇ ਤੂੰ ਕੈਸੀ ਅਬੇ ਪਾਣਾ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਾਤਿਲ ਬਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਫਾਸਟ ਸਭ ਦੇ ਤੂੰ ਕੈਸੀ ਅਬੇ ਪਾਣਾ Sounds like this. La Cleopatra. La Cleopatra. La Cleopatra. Good day everyone, I am AJ Capoguera with the user ID 4476979. I was assigned to present to you about our team explanation and our team motto for the team ACE. Why we choose ACE for our team name? ACE is just 3 letters but we barely give each letter a meaningful meaning. A stands for active, C stands for cooperative, A stands for excellence. ACE in a spiritual context, the ACE generally represents new beginnings, opportunities, and transformations. ACE in the different suits has unique spiritual significance. A signifies intellectual awakening, new ideas, and the power of thinking, and indicate the manifestation of prosperity, abundance, and the ability to attract what you desire. Ace represents love, creativity, and spiritual rebirth, symbolizing new emotional connections. Ace symbolize new beginning and positive energy. And for our team motto, we believe that together we're stronger, work smarter, not harder. Once again, this is AJ Caboguera from our team ACE. Thank you, everyone. Hi everyone, I'm AJ Joriel from Team ACE. My ID code is 10876773 from Team ACE. I just want to say thank you sa ating admins, sa ating founders sa patuloy na pag-organize ng mga challenges na ganito. And thank you founders sa patuloy na pagtitiwala, and thank you for choosing me as a TL to handle sa teams, and thank you so much founder. And thank you din po sa mga managers, aming managers na patuloy na laging sumusuporta sa aming managers ngayon, si Manager Gracia. Thank you so much manager sa support, and salamat po, lagi ka nandyan. And thank you also sa aking team, sa Team ACE. Thank you guys, thank you sa effort, thank you sa cooperation. And masasabi ko lang sa team ko, we have teamwork, we have cooperation, and we sharing each other the good ideas from everyone. Thank you so much guys sa effort, and sana wag niyong iiwan ang challenge na wala kayong natutunan. Thank you sa Team ACE, thank you sa aking teams, and good luck sa next challenge, and nice to meet you. Salamat sa support and salamat sa cooperation. At sa lahat ng wala pang team, wala pang agency, you can join our agency 3494747, and you can PM me sa aking Facebook account, Jeriel Villanueva, and I will guide you. If you wanna earn friends and coins, join our agency dahil ang aming founder ay napaka-generous, and she has a lot of surprises, and we have games monthly. Yan lang po. See you around. Hello everyone! Ako po si EJ Mamisel ng Team ACE. So pangalawang sali ko na po ito ng PLC Challenge. Salamat po sa aming founder Emmy, na gumagawa ng mga pa-challenge na ito para magkaroon kami or makabuo kami ng relationship at mas makilala pa namin ang mga bawat EG or METizen sa aming agency.
So salamat din po sa aming Sec Ed Marina, tumutulong po sa ating founder para mas maging maayos ang mga pa-challenge. Gayon din po sa ating mga admins, sa ating mga talents, sa ating mga public star, at sa aming mga manager, at sa mga TL na ibinigay po sa amin para mas maging maayos po yung mga pa-challenge na ito or mga event na to every month. Salamat din po sa aking team na may mga trials and errors man na dumadating sa atin, nakakayanan natin yun. Patuloy nating habaan ang ating pasensya. Alam kong kaya natin to kasi nandiyan si Lord na gumagabay sa atin. Team Ace, kaya natin to. Good luck and God bless sa ating lahat. Everyone, I'm EJ Yasser with the user ID 41420335. Una sa lahat, thank you kay founder na laging nagbibigay ng blessings, suporta at walang sawang paggabay sa atin. Kay manager na one call to the rescue agad siya. Maraming sa lahat at lagi kang maaasahan.